Okey, Assalamualaikum dan hai. Hari ni saya nak bincangkan pasal alkohol. Alkohol ni adalah subtopik seterusnya dalam chapter 2 carbon compound. Okey, so dalam pembelajaran hari ni kita nak tengok general formula first, general formula of alcohol, and then dia punya functional group. After that, kita nak namakan dia names, and kita nak buat molecular formula untuk first for alcohol. Selepas itu juga kita nak kena lukis dia punya structural formula untuk isomer. Okey, point yang ketiga kita nak namakan isomer menggunakan IUPAC nomenclature, and then dia nak describe the industrial production of ethanol dengan the preparation of ethanol in the laboratory. Okay, itu 7 objektif yang kita nak capai dalam video ini. Okay, so what is alcohol? Alcohol is another homologous series. There are 3 elements that are present in alcohol. First element, carbon, C. Okay, and then hydrogen, H, and then element oxygen, O. So there are 3 elements that present in alcohol. Since there are oxygen present, so is alcohol a hydrocarbon? The answer is no. Alcohol is a non-hydrocarbon. Okay. Next, so this is a general formula of alcohol. CN H2N plus 1 OH, where N equal to 1, 2, 3, 4 and so on. So this is general formula of alcohol. Okay, CN H2N plus 1 OH. O, this one is oxygen. Alright. Okay, look here. CN2N plus 1 CN H2N plus 1 OH. So OH here represent the functional group. So we can call it hydroxyl group. So this hydroxyl group is play an important role in determining the physical and chemical properties of alcohol. Means that kalau you all jumpa ada OH di sini, ada functional group OH di sini, it represent alcohol. Okay, next. Members of alcohol. By using CN H2N plus 1 OH, this is a general formula. So N equal to 1. So first C1H2N plus 1 OH equal to CH3OH. So C1H3OH, its name is methanol. Methanol. Okay, so if N equal to 2, molecular formula C2H5OH. So nama dia adalah ethanol. Okay, ethanol. Okay, so third, propanol. Propanol means N equal to 3 C3H7OH. Okay, there is propanol.
If C equal to 4, there are 4 carbon, butanol. Okay, how to name of alcohol? By using IUPAC nomenclature. So, first, you must identify the longest carbon chain with functional group OH. So, first kali dapatkan dulu longest carbon chain. Maksudnya rantai karbon yang paling panjang yang mesti ada functional group OH. Kemudian, second step, replace the letter E from the parent name of alkane with ol. Means that, for example, methane. So methane, this letter E you replace with OL. So it will be methanol. Replace E with OL. Ol. Third step, number the carbon in the longest chain beginning from the end nearest to the OH group. Means that, kalau you nak kira the longest chain beginning, you kira bermula dengan carbon yang memegang OH itu sebagai carbon nombor 1. Sekejap kita tengok contoh. Okay, third, for branch alcohol, determine the alkyl group and the function and the position of the branch. Maksudnya kalau ada cabang, you kena statekan dia punya alkyl group dengan dia punya position dekat branch tu. Okay, kalau branch tu ada dekat carbon 2, mention carbon 2. Kalau dia dekat carbon 3, mention carbon 3. Okay, kita tengok contoh. Okay, this is a structural formula of alcohol. So, methanol carbon equal to 1. So means that C1H3OH. This is molecular formula. So this is a structural formula of alcohol. Carbon equal to 1. So you put here dia punya functional group OH. Okay, this is structural formula of alcohol. O dan H ini memang duduk sekali. Dia tidak boleh duduk jauh-jauh. Memang ini adalah functional group. Dia datang sepasang. Okay. Let's try for carbon. If C equal to 2. So, kita buat dulu dia punya molecular formula. C2H 2 times 2 plus 1 OH. So equal to C2H 5. 2 times 2 4. 4 plus 1 5. So C2H5OH. This is molecular formula. So how to draw structural formula? C, there are two carbon, and then you complete this bond with hydrogen, 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 and OH. So you can count here. There are 5 hydrogen. 1, 2, 3, 4, 5. 5 hydrogen, and there is functional group hydroxyl group. Hydroxyl group of alcohol. So this name for this structure, the name for this structure, ethane, replace E with O. You can change it to ethanol. OL. Ethanol. Okay. C
C1 methanol, C2 equal to ethanol. Okay, so isomerism is shown in propanol and larger alcohol only. So for methanol and ethanol, there are no isomerism. Okay, isomerism only shown in propanol and so on. Okay, because due to the long carbon chain and the different position of the OH group, let's look at first example for propanol. Propanol C equal to 3. So dia punya molecular formula C3H2 times 3 plus 1 OH equal to C3H7OH. Okay, bagaimana nak menamakan isomer ni? Nak naming of isomer. So count. First you must count number of carbon paling hampir dengan OH. So you kena kira dia bermula 1 di sini. Kenapa sini? Sebab karbon ni yang memegang OH. 2 dan 3. So untuk menamakan dia, you namakan dulu induk dia. Induk dia adalah prop. Okay, prop. Okay, kenapa ada sini 1? 1 ini nak refer nombor karbon yang memegang hydroxyl group, functional group tu, yang memegang OH tu. So kamu boleh tengok dekat sini, OH ini dipegang oleh karbon nombor 1. That's why kita namakan dia propan 1-ol. Ol ini sebab ini adalah alkohol, so you kena letak OL di belakang. Daripada propane E you replace with OL, so dia akan jadi propan dash 1-ol. Okay, E ni sahaja you replace dengan OL. 1 ni menunjukkan di mana karbon yang memegang OH. Okay, untuk propanol there are 2 isomer. So kita tengok contoh isomer yang kedua. Okay, untuk ini you nak kira dari mana? Dari depan ke dari belakang? Jom kita tengok siapa karbon mana yang memegang dengan nilai yang kecil. Kalau you kira dari depan, sini 1, 2, 3 menunjukkan karbon nombor 2 yang memegang OH. Kalau you kira dari belakang, 1, 2, 3. Dalam kes ini, you kira dari depan pun boleh, you kira dari belakang pun boleh. Sama saja karbon yang memegang, masih nombor 2. So, nama dia propan 2-ol. Beza example 1 and example 2 cuma nombor karbon yang memegang OH sahaja. Senang je kan? So untuk propanol there are 2 isomer, propan 1-ol and then propan 2-ol. Okay, let's try next example. Okay, for butanol, you know that butane equal to, kalau butane carbon equal to 4. So kalau butanol masih sama juga, carbon dia C equal to 4, tapi dia punya molecular formula C4H2 times 4 plus 1 OH. The answer is C4H 9OH. So how to draw some isomer for butanol? So let's try. I divide to 4. For example,
Okay, sorry. Okay, first 4 carbon kan, draw dulu 4 carbon, and then completekan dia punya bond dengan hydrogen, 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 hydrogen lagi, hydrogen lagi. Okay, hydrogen dia you kena make sure ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And then don't forget OH. Senang je kan? So, macam mana nak kira? Nak kira dari sini ke? Nak kira dari sini? Make sure kira paling hampir dengan OH. So, karbon 1, karbon 2, karbon 3, karbon 4. So, untuk namakan dia ini propan dash 1 all. 1 1 sebab karbon 1 yang memegang OH. Boleh kan? Kita tengok contoh yang kedua. Okey, masih lagi 4 karbon. Okey, kita completekan dia semua. H, 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 H. Sini letak H. Okey, tadi si satu yang pegang OH, sekarang saya ubah letak sini OH. Apa akan jadi? Okey, jom kira. 1, 2, 3, 4. Sekarang ini yang memegang OH adalah karbon nombor 2. So, you kena namakan dia propan 2 all. Okay, so ini dah jadi 2 isomer. There are 2 isomer here. Okay, macam mana nak buat isomer yang ketiga? Okay, untuk isomer yang ketiga ni, cuba kamu pendekkan rantai isomer, the longest change dia punya carbon change tu, you pendekkan jadi 3. Sorry. Okay, C 1, 2, 3. Kena ada 4 carbon, right? So saya buat branch dekat sini. Okay, CH3, CH3. Okay, completekan H, OH, H, 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 H. Okay. First step, you kena tengok longest change dia dekat mana. Kalau you kira dari depan pergi sini, longest change dia yang ini kan, yang ada 1, 2, 3, yang ada 3 carbon. This is the longest change. Okay, longest change dia ada 3. Kalau 3 adalah prop kan. Oh, sorry, saya tak muat pula. Padam dulu. Okay. Panjang dia propan. Okay. Karbon mana yang pegang OH? Karbon 1 dash 1 O L. All. Okay, kita tak settle lagi sebab kamu kena perhatikan dekat karbon nombor 2, dekat karbon nombor 2 ni ada cabang. Ada cabang. This is alkyl group. So alkyl group ni nama dia methyl. So kalau you nak namakan dia methyl, sebabkan dia methyl, so you kena tulis nama dia adalah dekat karbon first, tulis dulu dia duduk karbon apa? Karbon 2. So 2 dash. Cabangnya ada nama dia adalah methyl. So 2 methyl, sambung ya rapat, propan dash 1 O. Okey, senang saja. Itu dah ada contoh yang ketiga. Okey, kita ada isomer untuk butanol ni 4. So, apa isomer dia yang keempat? Okey. Sekejap, saya padam dulu, tak muat.
Okey. Sekejap ya. Okey, kita buat isomer yang keempat. So, kita masih lagi pendekkan rantai dia menjadi 3. Okey, and then saya letakkan cabang di sini. Oh, CH3. Okey, H. Okey, tadi OH saya letak di karbon 1. Sekarang saya ubah OH tu pergi duduk karbon nombor 2. Karbon nombor 2 nampak tak? Dekat karbon 1, karbon 2, karbon 3 ni. Dekat karbon nombor 2 ada OH. Dekat karbon 2 ni juga ada alkyl group methyl. So, macam mana nak menamakan dia? Penamaan dia, you tengok sini. Tengok dulu longest chains dia ada berapa? 3. Kalau 3 prop. So, you tulis dulu propan. Okey, yang memegang OH karbon apa? 2 kan? 2 ol. Okey, sekarang yang di depan. Yang memegang alkyl group iaitu methyl. Karbon apa? Karbon 2. So, tulis 2 dash methyl. So, nama dia sekarang panjang ini. 2-methyl propan -2-OL. Itu cara nak menamakan dia menggunakan IUPAC nomenclature. So, untuk butanol, there are 4 isomer yang wujud dalam dia. Okay. Ini seterusnya kita continue production of alcohol. So, ada 2 cara, secara industri and then secara laboratory, secara dalam makmal dan secara industri. Kita tengok dulu first, secara industri. Okey, secara industri untuk menghasilkan alkohol ini kita juga boleh panggil catalytic hydration ataupun selalunya digunakan istilah hydration sahaja. So, dalam hydration proses ni ethylene ataupun ethene ni akan dicampur dengan steam. Steam ni wap air lah. Dan akan pass through concentrated phosphoric acid and at 300 degree Celsius and 60 atm pressure. So, ini adalah 3 syarat dia untuk buat hydration process. So, concentrated phosphoric acid ni akan bertindak sebagai catalyst. So, suhu yang diperlukan 300 degree Celsius and 60 atm pressure. So, dia punya syarat-syarat dia yang diperlukan adalah temperature 300 degree Celsius, pressure 60 atm, and dia punya catalyst mesti kena ada concentrated phosphoric acid. Ini 3 syarat yang mesti kena ada. Kalau tak ada benda ni, dia tak boleh nak buat lah. So, chemical equation untuk benda ini adalah C Okey, kejap saya ubah color pensel ni dulu, tak berapa jelas. C double bond, CH2 double bond CH2. Ini adalah ethene react with water in steam. Okay, to produce ethanol, CH3 CH2 OH. Okay, this is ethene, steam, and to produce ethanol. So, untuk buat ini mesti kena ada 3 dia punya syarat ni lah. Mesti dia punya temperature 300 degree Celsius, pressure 60 atm, catalyst
concentrated phosphoric acid. Okey. Etanol yang dihasilkan ini nanti akan condense to form a liquid and the unreacted ethene is recycled. Okey, maksudnya etanol ethene yang tak habis guna ni dia akan recycle balik untuk menghasilkan etanol semula lah. Okey. Ini secara industri. Kita boleh buat secara catalytic hydration, nama dia. Kalau di dalam makmal, kita juga boleh buat sebenarnya. Di rumah pun sebenarnya kita boleh buat secara bukan secara inilah kita boleh buat contoh kita buat penapaian. Itu pun adalah salah satu cara untuk menghasilkan alkohol. So, dalam lab kita akan buat melalui fermentation process. Okey, proses penapaian. So, dekat sini apa yang kita buat? Kita akan menukarkan glukos to produce ethanol and carbon dioxide. Okey, kita menggunakan bantuan yeast. Okey. Yeast ni yang akan bantu untuk kita breakdown glukos to ethanol and carbon dioxide. Okey. Okey, dia punya chemical equation. First, I write dia punya word equation dululah. Glucose. Okay. Dia akan produce ethanol and carbon dioxide. Okay. In the presence of yeast. So, dalam yeast ni dia ada sejenis enzim. Enzim yang itu dinamakan zymase. Z-Y-M-A-S-E. So zymase ni adalah sejenis enzim. Dia akan slowly decompose glucose to produce ethanol and carbon dioxide. So chemical equation dia C6H12 OC. This is glucose. Okay, to break down, decompose to ethanol, CH3, CH2, OH plus CO2. Okay, then kita balancekan this equation. Put here 2 and then 2. So inilah dia punya chemical equation. So untuk fermentation juga dia ada beberapa syarat yang kita kena ikut. So syarat dia, temperature yang sesuai adalah suitable temperature 80 until 20 degree Celsius. Okay, dia perlukan catalyst. So catalyst sekarang kita gunakan zymase lah, enzim zymase ni datang dari from yeast. Okay, yeast yang kita guna tu ada zymase. Zymase enzim ni akan bantu slowly decompose the glucose to form ethanol. And then ada condition kita mesti in absence of oksigen. Maksudnya untuk proses ini kita tidak perlukan oksigen. Okay, etanol yang kita dapat ni sebenarnya kita boleh purifykan dia. Kita boleh tulinkan dia lagi melalui cara fractional distillation. Maksudnya kalau kita buat fermentation proses ni, etanol yang dihasilkan tu tidak pure. Okay, so kita boleh purifykan dia melalui cara fractional distillation, ataupun kita panggil in Malay penyulingan berperingkat. Itu ada beberapa cara yang kita boleh buat untuk menghasilkan alkohol secara industri dan juga secara laboratory, secara makmal. Tadi saya ada cakap kita boleh hasilkan di rumah. Okey, contoh yang kita hasilkan di rumah sebenarnya, kalau siapa yang biasa buat tapai pulut, tapai ubi kayu, itu adalah sebenarnya salah satu proses fermentation, penapaian. Okey, proses kita buat tapai tu, kita akan menghasilkan sejenis air kan, ada air. Air tu sebenarnya mengandungi etanol.
That's why tapai kalau kamu biarkan lama, nanti dia akan bau lebih masam dan dia akan boleh menghasilkan air yang memabukkan lah. Seperti contoh kalau orang-orang di Sabah, mereka menghasilkan air tuak tu, air yang selalu diminum semasa perayaan tu, dia peramkan air tapai tu. So nanti lagi lama diperam, lagi memabukkan lah, kerana lebih tinggi dia punya kesan alkohol tu lah. So ini secara ringkas lah bagaimana kita nak menghasilkan alkohol. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.